Pepe. Pipi! What's up guys? Dito kami ngayon sa Bacala at bibili kami ng papaya. Kasama ko yung friend kong Indiano, Bangladesh. Indiano? Indian. You Indian, Bangladesh. Bangladesh. Gobi. God. This one? No. This one? Gabi? Ay. Hindi. Repolyo, not Gabi. Gabi. In India. Gabi. Ada Bengal ka. Bangladesh. Ano? Ada Pepe. Pipi! Pepe. Pipi, malum, Pipi in the Philippines. Wala. Gabi Philippines. Ada Bengal ka ng Pepe. Bangladesh, this is Pipi. Ay. In Philippines, papaya. Papaya. Yeah, papaya, not Pipi. Same. Ada Bangladesh, Philippines ada same. Pepe. No. The Philippines, papaya. Papaya. Aywa. Papaya. Okay. You put the plastic, why do you have Ano soup? diba? Yung papaya sa Bangladesh, pipi. Repolyo sa Pepe. Abo. repolyo, what is this? Gabi? Patagabi. Ha? Patagabi. Patagabi? Patagabi. Okay. O, diba? May mga alam na kayo? Life? No. This is a video. Video na? Kamri na soup. Ha? What else?